Asuksa sini sa Ranjit Jabar mano hambai maro di promoter club president sini dada olen hambai maro di promoter sini vice president sini dada rupo taiba hambai maro YKF sini block president sini brother Ritan hambai maro sub zonal chairman sini brother Andrew over IKF sini brother Sulman taiba dal semua muda PWF ni नेतृत्व रितम नहीं तजोत भाई माजा पहले दाल सवा सुंदर सिनी लीडर सकतो ताइम स्पेशली हम भाई जोत तो आनी रंगसा की माँ समनो आनी रंगसा की लुकुरों को ते रंगसा की भाई मनाई सकतो हम तक माताई चौबा नीची भाई थाना 27 तारीख इसी में संग कैंपेन खाइबने जोत तो जागनो बुबाग रानो तू उनानी बगे खाबाई खुबाई लुकुरों हमारी रही तो वो आमपुरा बाजार नीचे ने लुकुरो नौरा बाहर है बुबा करादा फाइनल बाहर डिप्लोमा करादा फाइनल ना बीसीपी आंध्र सवादा सिने ना पोतो कोलो बुबा करादा ना सपोर्ट खाने ना डॉक्टर मानिका बुबा करादा रुवान ले याक की सवे आये छाया को बुबा करादा रुवान ले आंध्र सवादा सिने ले बुबा ग्रानी बागी तो ना तो ठीक है से राजा हमारे बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी पुल्ला वो आता है किसी का आता है तो सीट लगना ही नहीं को कोतर सामानी किंतु महाराष्ट्र की नेतृत्व सिनी रंगसंग में लुकुरो जे बाबे हमजा के सपोर्ट का बीजेपी ने ईमान कोनो दिनो मुख फांगताय परिणत नहीं मारिया कोनो दिनो मानो ईमान मुख फांगा परिणत नहीं मारिया है से खरकसा बरफ न रामपुषार हुए हर लांगे बरफ रांग ऑफर खायो से बरफ फोन बायानो फोन खायो सर रामपुषा अभाव की बगे बीजेपी ने यागो हरो रंगमाना खा किंतु वोट पुरो आंध्र सुशिबलो न चतुर्पुर मिली खानी खाना सिनी बीजेपी ने जरा नाजा बरो सुनो थाओ ताई से बीजेपी ने प्रतिभा चले रो वाला चिंता नंदगो थासिक ब्रदर रिटन समाहाय प्राय 7 कोटी राम ए रामचंद्र गाटी लुकुरों को पाइने की बगैर बीजेपी ने होय के राम मजाक तिनी बड़ो चिंता नंद को हर के बीजेपी रो लांसारो के रियो किंतु सालो के जत थी प्रमोथनी बागी कोक्सो ताई बीसी नंगला 12 तारीख अप्रैल के इलेक्शन 17 तारीख के रिजल्ट तिनी 4 तारीख आमपुरा बाजारो सभा खाना बनो सावैली मानो कोनो मते के बनो रामचंद्र गानो बीजेपी भाई माया आइसे तिनी ताकुरो बुकुरो रामचंद्र आमा चंद्र आसुदा सिनी चौबा तामनी बागे तिनी चौबा खाइतो सिनी चौबा तिनी सिंगलेंग राइट्स निबागे चौबा खाइतो सिनी चौबा तिनी बासाने अधिकारी बागे चौबा खाइतो सिनी चौबा ती प्रसाने अधिकारी बागे कोक खाइतो एक दिन का बुबाग रखाओ हानि अधिकार हानि बसारो बुयागो खाइने नांगाय आमानि कोक करो निजिनि ती प्रसानो चुसमा खाइनाय तामनि पिबाय सिनाय सिनी ती प्रसानि सिनिमो सिनी ती प्रसानो कुसुम सिनि जागना नांगाय आर बीजेपी का दाम सा 200 বছর আন্দোলন খাইপানো रोमान स्क्रिप्ट नो गोशिमानिया हानि अधिकार गोशिमानिया बांग्लादेश में बरफ त्रिपुरा राज्य सेटल खाइने बगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नो पास खाई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नाम का आर सिंती प्रसारो बांग्लादेश में बरफ ताई सिंगारगानी शक्ति करिका सिकोनसा राज्य वो ताई सिंगारक मालिया ने आंदोलन खाइने जाय थाकलबो नहीं गुली कोबो 2019 नुरा नुका कब्जा माने नुरा नुका जे पॉलिटिकल पार्टी
বাংলাদেশি যে সিনি ত্রিপুরা সানি সাই বেশি হামজাগো সেই পার্টির ভোট দাবি মানো রেজা মানো মাইয়া যে পার্টি সিনি আমারি বড় রোমান স্ক্রিপ্ট নগসি মানিয়া সেই পার্টির ভোট দাবি মানো মানো মাইয়া তিনি বিজেপি পলিটিক্যাল পার্টি যেভাবে বুবাগানি মকলি মক্তি কিকলাই কাবরকা থানায় 13 দিন সিকাঙ্গো তিনি আম যত্তরমা সবাইছে 13 দিন সিকাঙ্গো ডালিনি হইছে মহারাষ্ট্র দমকি রহর হইছে তম সাকা ফোন বাই ফোন কেস হরো নং রাজানি পার্টি ত্রিপুরা মাথা যদি বিজেপি পার্টি में अलायंस जाके निनी त्रिपुरा माथानि पार्टी न रां कोटी रुई सबाई सिबिनाय निनी बुमा बदल सपोर्टार सब रां कोटी रुई सबाई सिबिनाय निनी नेता रंग रां कोटी रुई सबायै नों राजानि पार्टी न सबायनाय ताई नों राजानाव सबाय आसुरि तनिनाय दमकिरु बिजेपि राव किन्तु सिनि महाराष्ट्र थाखा दिनिबा खुनजुवा दाबो खनाय मानो मोबाइल तनिवै महाराज मक्ति ठिकलायै कायसा को थाकायसे बीजेपी रंग खनातो बीजेपी रंग मीडिया नि बिसिंग खनातो महाराष्ट्र को थाका आनी गुजनाबाई बैसाग आलादान थांगनो टिप्रा सानो कुनु दिनो कुमुरा माइदान थागला सिनि महाराष्ट्र ত্রিপুরা সানি বাগাই বিনি গুদানাবে বিসা কালা জানতা কোন ত্রিপুরা সানি বক রং গংরগলা কই সাও সেই বুবাগ রানা সিংহগি রুনাই যা মার নাই তাঙ্গিনকে বুবাগ রাসিনি নেক্সট জেনারেশন বাগি ফাইট খাই আর বিজেপি রংরাম তিনি ওয়ার্নিং রিনানি মুসুগো বুবাগ রানি মকলম মক্তি কিকলাই কা মানে বিজেপি নি বিপদ সাল সব পাকে আইছে 2021 महाराष्ट्र तमका सारा त्रिपुरानि टिप्रासारंग थानसा खायो दफानि बागै हानि बागै एक लगिंग आंदोलन मा खायो नै टीएसपी सबाइका आईएनपीटी सबाइका आईपीएफटी त्रिपुरा सबाइका सबायै त्रिपुरा मथा खाका त्रिपुरा मथा खामानि परे सिनी स्वर्गीय सार एनसी देवबर्मा बिनी आईपीएफ की पार्टी बाइगो थानसांगा नि थानसांखा ठीक इलेक्शन कोई दिन सकांगो सिनी आईपीएफ की रो बीजेपी नि रां गरम हावा मानै कक पिरे थानसानो सबाई बीजेपी बाय थानसांनि क्या आबनो दुखु नांजागै बिश्राम गंजनि जगै बारि अथानि महाराष्ट्र मक्ति क्लाइखा जे दिनों मक्ति क्लायो कয়েকদিন পর যে বিজেপি পৃথিবীর সবচেয়ে লার্জেস্ট পলিটিক্যাল পার্টি সবচেয়ে শক্তিশালী পার্টি সেই পলিটিক্যাল পার্টি ন ত্রিপুরা মাথা 18টা সিট লাগে বড় হারি দেখা মহারাষ্ট্র মধ্যে ক্লাইমা বাইছে বিজেপি সাবনি মাথাও সিপিআইএম সাবনি মাথাও আইপিএফ কি সাবনি মাথাও ও টাইমো যদি মহারাষ্ট্র মধ্যে ক্লাইকে শুধু মাত্র মহারাষ্ট্রিয়া সারা 14 লাখ ত্রিপুরা থানসানে বড় জবাব নাই তিনি মাথাও তিনি ব্রাদার দেবী সং ব্রাদার বিপিন সং সিনি বরমগাং এক্সএমপি রেবতী ত্রিপুরা সং প্রচার খাইও डॉक्टर मानिक साहब मुख्यमंत्री साहब एडीसी के दखल करते হবে एडीसी नो मास सबाइना इनि साइतो एडीसी जत जाति रक्त तमी माने इनि साइतो त्रिपुरा राज्य 42 लाख बरफ दङ 10,492 स्क्वायर किलोमीटर 14 लाख प्रशांत के 70% জায়গাও দङ 28 লাখ পুরি বড় দকাই 30% জায়গাও দङ এই 28 লাখ বড় লোক 30% জায়গাও দङ এই জায়গার যত ভূমি থাকা আগরতলা শহর জায়গা করে কি পাইনাপানি জায়গা করে কি ভূমি থাকা ধর্মনগর ভূমি থাকা কুমারঘাট ভূমি থাকা কৈলাসহর
বিলোনিয়া বুঙै থাকা হামবাসা বুঙै থাকা একমাত্র এডিসিন বিজেপি সরকার তবুও সিনি ত্রিপুরাসানি হানো সবাইনানি গসিদামান 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 এক ইকনো বসকামো তুম গসিমানিয়া এক ইকনো তুম বসকামো গসিমানিয়া আর সং আশিকাত নিসিমে একটা মেসেজ রানে মুসুগো ব্রাদার ডেভিড ले बात করে দে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং নরেন্দ্র মোদী ভাই সঙ্গাই তক্কর খানো আশিকাত বুবাগ্রানি থানে কপ্লাই ইংই মানিয়া আছে তিনি বড় বড় নেতার বিজেপি খাইয়ের নাম তিনি সাদাই মুসুগো কুবনি দ ভারকাই সাকাও অন্য পার্টি খাইবনো বিসিঙ্গ থানসাং লাयो 2012 ni ko masau normal 2012 state assembly o kaisa kopti sajaka 150 birthday 150 birthday anniversary kobi rajguru ni Rabindranath Tagore ni birthday ka sei birthday o Sudip Rai Bormon MLA Congress niti sawo Singer Bill Airport ni bumo Kobi Rabindranath Tagore ni bumo ingna nai Congress ni sauko CPM ni Manik Sarkar apro Honorable Chief Minister bok hai pura samarthan kai gosho je Sudip Rai Bormon kok samani sing CPM party ro gosho kintu acharya 60 টা বিধানসভার বিসিঙ্গ 20 টা বিধানসভা সিনি ST প্রসারক তো খরগলা তি প্রসারণ আমনো প্রতিবাদ খাই গক্তি ছায়া একমাত্র সিনি ত্রিপ্রমথানি তাবুনি প্রেসিডেন্ট স্যার বিকে রাঙ্গল বাস হই থাকা ওব অসম্ভব ত্রিপুরা রাজ্য ওব মহারাষ্ট্র হা কোনদিন সিনি মহারাষ্ট্র হান কুবুনি বুমুগৈ এয়ারপোর্ট সুনামি বাংলা সেই 20 জনের মিসিং একমাত্র বিজয় রাঙ্গল স্যার সাউ তিনি বড় আন্দোলন খাইনাবাই সিনি শাসক আন্দোলন খাইনাবাই পৃথিবীর শক্তিশালী পার্টি বিজেপি ফল লড়ি মালিয়া আগরতলা এয়ারপোর্ট নিবুমুক দিনে মহারাজা বীর বিক্রম নিবুমুকে সিনিদা ও পৃথিবী খাইছে এনআইটি নি তাই সমাজ হাও এনআইটি নি রিজার্ভেশন একটা টাইম মাত্র 7% আ টাইম ত্রিপুরা সারক 31% রিজার্ভেশন রেনানি বাজে আন্দোলন চলি আগরতলা আন্দোলন চলি পরে সাব ভাই পারানি বড় রি কিসিক নিসে কাঞ্জা মুয়া ভাই চানাই গান্দ্রি ফালি চানাই দিন মজুরি খাই চানাই সিনি যত ত্রিপুরা সারক সাপোর্ট খাইয়ে আগরতলা আন্দোলন কে দেখা বিজেপি নি বড় বড় নেতার সিপিএম নি বড় বড় নেতার কংগ্রেস নি বড় বড় নেতার সিনি ত্রিপুরা সারক বেগ এই শাখা এই নাসিকি নাজি এই কামচলি কিসিক নিসি গরিব ত্রিপুরা সারক আন্দোলন খাই তো বড় বেশি রাজনৈতিক সিজাছে ও মুয়া ফালি চানেরো বড় দফনি বাগে কোপ সাথে উনি আন্দোলন খাইয়া কিন্তু ইংরেজি মাই এখনো পড়ালেখা করিফানো যত ত্রিপুরা সার থানসাঙ্গে সামাবাই লাস্ট দিকে কাপিল সিবাল আতানি মিনিস্টার সেন্ট্রাল নি মা বসিকা 7% nya ত্রিপুরা সানি বাগাই 31% রিজার্ভেশন এনে জমাকা তিনি রিজার্ভেশন মামারি পরে সাব আয়না কি ওপরি যে বড় আন্দোলন খাইপুর বেঙ্গে যাই বঙ্গি বসারক যে বড় আগরতলা কুচু কুচু দালান তামি তংনাই যে বড় বিজেপি খায়ে কতর কতর কোপ খাই তংনাই বঙ্গি বসারক যে কলম তিনি উপভোগ খাইয়া আন্দোলন খাই গরিব ত্রিপুরা খায় উপভোগ খাই গনাং ত্রিপুরা সাজের সাজলা রক আরো পরীক্ষা তিনি ও যে সিনি যত ত্রিপুরা আন্দোলন খাইমানো বেঙ্গাই কক সাও বাক্সা বড় বিজেপি খাইনাই সিপিএম খাইনাই বস বাংলা সালসা খাইনাই যত ত্রিপুরা মিরওয়াই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ত্রিপুরা সাইকট সাকসেসফুল পুরো বঙ্গি ভরত তমানা হাইছি আওনি বাগে তিনি চবা হানি বাগে ত্রিপুরা সানি হানি বাগে সাল কমা সানাই ত্রিপুরা সানাই না কুমনি দবা ত্রিপুরা সানাই না কুমনি দবা ত্রিপুরা সানাই না কুমনি দবা বাসানি বাগে সাল কম সানাই ত্রিপুরা সানাই না কুমনি দবা ত্রিপুরা সানাই কারণ
sini hani अधिकारनि बागै जोंनो जबामा खायनाय जेसेब पानो बीजेपी खायनाय र खलाय तंनि आं तिनि सानाय मुसु आनो बेंगयो बयला गत बरो लोकालनि बरो जाने आनो बेंगयो आं खरबसा तिब्रासानि बुमानि बहबा आसाय खायनि खरबसा तिब्रासा आसाय खायै तिब्रासानि बागै आं बनिजिनो चाकरिया करे तिनि दफारि सामं खायना बागै हायका किन्तु आनके बायरानि बरो खनो जे बरो बांलादेश नि फायै मुख्यमंत्री जागा मंत्री कदर जागा कदर गालम जागा बरो बुकाय बनि खासुक सांग जागा ब्रादार डेविड आनि बागै अनेक हामिया गप साका जलि मुं गप साका तिनि आं मीडिया नि बिसिंति ब्रादार डेविड नो सानाय मुसु ब्रादार डेविड I really love you नोनां हामजा बायसे रामचंद्र गानो नोंगानो नासले मुंबाय आनो लामसका मानदाया फायदि नोना आं हामजा बाय लामसंनाय ब्रादार डेविड नोनां हामजा माबे लामसंनाय तामिंगाय तिप्रासानि आंदोलन खायदिनि तिप्रासानो फियकदिनि नोंबो खरबसा तिप्रासा जागा खबजागो नोंबो तिप्रासा नि खबजागो हायसे आबनि बागै सिनि बुबाग्रानि फोरोंमुंगाय हामजागमानि बुबाग्रानि फोरोंमुंगाय चुबानानि जों जे बीजेपी पार्टी नो भोट दुवै पास खायै लुकुरंनि हामारि नियोका तिनि तिप्रासा हामक्राय मन्त्री इंखा तिप्रासा हामक्राय मन्त्री इंगरि परिताम साका तिप्रासा रंग से ब्रॉयलर तो खाके खुदनापु करा खनाका तिप्रासा रंग से ब्रॉयलर तो खाके खुदनानि कक्साव सुदाम गया 10 मिनिट जरा रखा तिप्रामो थाना सापका सिनापु कयेक दिन सका जे बरो रामचंद्र गानि बागै सिनि टाइगर सर दिन रात सामुं खायै लामा करिनो लामा रखा न करिनो सनामै रखा तै करि जागाव तै रखा बनसे पंथाम बुहा सबाय बुनानि कक साइतो सेई मन्त्री तिनि सार सिनि टाइगर न हाबजानाय र सारा त्रिपुरा दं बिनि सापर्टार रबाय जे बाबे रिप्रिक जाखा मन्त्री रिप्रिक उंकुकनानि नै खारि मा थांका আর কখনো তঙ্গ যে বলঙ্গ মুসা তঙ্গা বলঙ্গ কুবুনি মাল মাতার খরকটি সাউই তঙ্গায়া সিনি ও রামচন্দ্র গাতো কাই সিনি টাইগার সার তঙ্গ বলঙ্গি মুসা তঙ্গ ও জাগাও কুবুনি মাল মাতার বকরকটি সাই তঙ্গায়া তাই সিংহ বতো হাজি ইউথ নি সাই নকা সিংহ বাই মুসা তঙ্গা যা কুবুনি মাল মাতার তঙ্গা মানো Keteringani bagai borok bing faika. Ini ang koinani musuh rangsani nasom. Sini rangsani babu som. 12 तारीख अप्रैल शुद्ध मात्र वोट नि दिनया. 12 तारीख अप्रैल जे दिननो वोट बनानि थांनाय नोंनि साजोब साजला वाइसा नाय थानि. नायै थाङै वोट रि हायगांगे नोंनि साजोब साजलाबे मालायै खरगो ताङै गर्ब खाय सारि हायसि. नोंनि भबिष्यतनि बागै आं साजोगे बांसाला आं बुबाग्रानो भोट दुवै काबुका मा थानाय किन्तु बीजेपी खानाय सीपीएम खानाय गर्व खाय बर सारा गया ताङै बीजेपी ओ भोट दुवै तिप्रासानि रोमान स्क्रिप्ट न बर कम्प्रोमाइज खायका बीजेपी नो भोट दुवै तिप्रासानि राइट न बर कम्प्रोमाइज खायका बीजेपी नो भोट दुवै नेक्स्ट जेनेरेशन नो कमननि बर सामै खायका आबन बगै बलाय लायखान न हामबाय पाइथाको गां सासिनाय तिनि हयतो रांसानि मासं सिनि रांसानि बावसा आंनो साइतो तिनि हयतो आनि हम थाइते मानदाया आं क्लायो हयतो आं मानदाया आसायो किन्तु आसायमारि भूमि इंगाय मानदाय कर्म भूमि इंगाय रामचंद्र गात आसायनो भूमि बाय कर्म भूमि नो पार्थको खाइतानो दिहायसे रामचंद्र गाटी बागै आनि थुयो हाबजा खायसे आनि थुयो हाबजा रामचंद्र गाटनो नम्बर 1 कन्स्टिट्युएन्सि खालामना बागै बोसोरनि सालाव जों सबां फायनाय ताइ जेबाबि नर हमजाबमा रखा नरमनि सापर्ट रखा आई थिंक बोसोरनि सालाव 17 तारिखो सिनि तिप्रामथानि कालार फ्लेग गोसा ताइ कर्म गोसा आबिर आजेर पाइतन्दी कर्म आबिर आजेर पाइतन्दी जों सेलिब्रेशन खालामनाय एसडीएम नि सिमनि जत बायजान जरा सम समायनि सोंनायसै दय बायजा आमाय बुबाग्राय रखो तिप्रामथाय रखो सिनि दफा दापि योगै जों दाति सिनि दाबि मानतो हामबाय